Estoy con ellos. Jacket. Oo, dapat pag nag-drive ka lang, kahit pag ito ka mo, talagang pag dala ka lang, mas na vale, ano lang nagastos ko dito, 3. Yo te lo digo porque el chico que acaba de probar el quad, no sé, está harto de subirse en ellos. Entonces me ha dicho, dice, Javi, yo no veo que falle. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a llamar a ver cómo va. Venga. 20 litros. Parang water jug. 20 litros gasoline. Pang long ride. Nakarayos. Tubeless with rayos. Meron na siyang protection dyan. Gold rims. Pero hindi pa siya inverted forks. Ito, hindi rin yata LED. Valve pa lang. Ito yung mga Japanese, papangit pa yung kanila. Kaya mas maraming bumibili ng Chinese. Kasi may crash guard na, mas mura pa. Tracer 9. Oh, nandito yung Kawasaki 500.